अष्टम श्रेणी विज्ञान प्रथम अध्याय खाद्यशस्य उत्पादन और परिचालना प्रसंगरू 40टी वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं तार उत्तर यह वीडियो रे रही। चलतु सबु प्रश्न गुड़ी को भल भाव में पढ़ी तार उत्तर को मन रखिबा। प्रथम प्रश्न, कृषि प्रणाली प्रथम सोपानटी कौन? उत्तर मृत्तिका प्रस्तुति। परवर्ती प्रश्न, वर्षा दिने चाष कर फसल को कौन कहते? उत्तर खरीफ फसल। परवर्ती प्रश्न, केउ मास को रबी ऋतु कहा जाए? उत्तर अक्टोबर रु मार्च। परवर्ती प्रश्न, खरीफ फसल कार्य केउ मासरु आरंभ हुए? उत्तर जून मासरु। परवर्ती प्रश्न, खरीफ फसल कार्य केउ मासरे सरे? उत्तर सेप्टेम्बर मासरे। परवर्ती प्रश्न, केउ चारोटी फसल को खरीफ फसल कहते? उत्तर धान, मका, कपा, चिनाबादाम। परवर्ती प्रश्न, लंगलर जो अंश को कृषक धरे ताकू कौन कहते? उत्तर कंटी। परवर्ती प्रश्न, जमीरे थिबा फसल व्यतीत अनाबना गछ को कौन कहते? उत्तर तृणक। परवर्ती प्रश्न, जमीरु फसल व्यतीत अनाबना गछ निर्मूल करने को कौन कहते? उत्तर तृणक दमन। परवर्ती प्रश्न, खुरुपी साहाय्य रे कौन करा जाए? उत्तर तृणक दमन। परवर्ती प्रश्न, तृणक दमन पाई केउ रासायनिक पदार्थ व्यवहार करा जाए? उत्तर 2,4.D। परवर्ती प्रश्न, अमलर परवर्ती सोपान को कौन कहते? उत्तर संरक्षण। परवर्ती प्रश्न, काहाको कृषकर बंधु कहा जाए? उत्तर जिया। परवर्ती प्रश्न, जदि धान खरीफ फसल तेबे गहम केउ फसल? उत्तर रबी फसल। परवर्ती प्रश्न, जदि बूट रबी फसल तेबे मक्का केउ फसल? उत्तर खरीफ फसल। परवर्ती प्रश्न, जदि कल्टीवेटर चाष काम तेबे ड्रिलिंग यंत्र कौन? उत्तर मंजी बुणा। परवर्ती प्रश्न, उद्भिदर विभिन्न अंश विघटन होई मिलुथिबा सार को कौन कहते? उत्तर सबुज सार। परवर्ती प्रश्न, जमीरे केउ सार अधिक प्रयोग रे जमीर उर्वरता कमे? उत्तर रासायनिक सार। परवर्ती प्रश्न, केउ सार जमीर उर्वरता बढ़ाए? उत्तर जैविक सार। परवर्ती प्रश्न, गोबर, हाड़गुंड, जिया खत को केउ सार कहा जाए? उत्तर जैविक सार। परवर्ती प्रश्न, केउ सार प्रयोग द्वारा मृत्तिका और जल प्रदूषण हुए? उत्तर रासायनिक सार। परवर्ती प्रश्न, कल्टीवेटर रो काम कौन? उत्तर जमी चाष।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ର କାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଧାନ କାଟିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ଚେରରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କେଉଁ ବୀଜାଣୁ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, ରାଇଜୋବିୟମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଲରେ ଧଣିଚା ବୁଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ସବୁଜ ସାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷକ ନଷ୍ଟ ବିହନରୁ ଭଲ ବିହନ ପାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ବସା ପଦ୍ଧତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ତିକାରେ ପୋଷକର ଭାରସାମ୍ୟ ପାଇଁ କୃଷକ କ'ଣ କରେ? ଉତ୍ତର, ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାନ ଫସଲ ପରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୃଷକ କେଉଁ ଫସଲ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ବାଲିଆ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ? ଉତ୍ତର, 90 ଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ପୁରାତନ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ତେଣ୍ଡା ପଦ୍ଧତି, ପୁଲି ପଦ୍ଧତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଦଣ୍ଡଟିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଇସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଛର ଚେର ସହଜରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମାଟି କିପରି ରହିବା ଦରକାର? ଉତ୍ତର, ହାଲୁକା ବା ଫସଫସିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ ମାଟିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଜିଆ ଓ ଅଣୁଜୀବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଛରୁ ଯେଉଁ ତେଲ ମିଳେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, କଡ୍ ଲିଭର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟୁରିଆ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାର ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ରାସାୟନିକ ସାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ହଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଫସଲ।